बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी ज़िंदगी के कुछ मकसद शॉर्ट टर्म हो सकते हैं और कुछ हो सकता है लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि आप अपने कैरियर में और कारोबार में कुछ तरक्की करना चाहते हो, या अगर आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों में कुछ मिठास भरना चाहते हो, या आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पहले से कुछ ठीक नहीं है तो आप उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हो, या आप नफ्सल मुतमईन हासिल करना चाहते हो। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसको एक कापी पर लिख लें। आपका हर मकसद एक स्मार्ट गोल की तरह होना चाहिए। स्मार्ट गोल में स्मार्ट से मुराद यह है, यानी एस स्पेसिफिक। आपका मखसूस मकसद जो है वो आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। आपको वाज़ेह तौर पर पता होना चाहिए कि आप स्पेसिफिकली चाहते क्या हैं। इसी तरह आपका मकसद जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। आपका अपने मकसद की जानब जो सफ़र है वो काबिल पैमाइश होना चाहिए, जिसको नापा और तोला जा सके, ताकि पता चल सके कि आप अपने शेड्यूल के मुताबिक तरक्की कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आपका जो मकसद है वो अटेनेबल होना चाहिए, यानी काबिल हसूल होना चाहिए। यानी आपका मकसद ज़मीनी हक़ाइक़ और आपके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं और जो आपके पास खुदा दाद आपको अल्लाह ताला ने काम करने की सलाहियतें दी हैं उसके मुताबिक होना चाहिए और काबिल हसूल होना चाहिए। इस तरह आपका जो मकसद हो वो आप रेलेवेंट भी होना चाहिए, आपके यानी आप जिस शोबे में काम कर रहे हैं उससे मुतल्लिका होना चाहिए और आपके जो कल्चर है उससे मुताबिकत रखता होना चाहिए। इस तरह आपका जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। आपके पास अपने मकसद को हासिल करने के लिए शुरू करने की तारीख और उसको मुकम्मल करने की तारीख, इसका एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि बगैर टाइम टेबल के किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू होने या उसका मुकम्मल होने के इम्कानात बस ना होने के बराबर ही होते हैं। जिस वक़्त आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी के लिए किसी मकसद का सोच समझ कर इंतखाब कर लेते हैं तो समझे आपने अपनी ज़िंदगी का एक रुख मुतय्यन कर लिया, उसकी एक सिमत का तयन कर लिया है। क्योंकि गोल सेटिंग इज़ बेसिकली सेटिंग डायरेक्शन ऑफ लाइफ। अब मिसाल के तौर पर आप एक गोल सेट करते हैं, वो गोल है जी कि मैं फ़ाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले अपने इस गोल का तज्ज़िया करें। इस बात को देखें कि आपकी मौजूदा आमदन कितनी है और उसमें आप किस कदर इजाफा चाहते हैं, जिसके बाद आप ये समझें कि आपको फ़ाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो गई है। मसलन आपकी मौजूदा आमदन समझें कि 1 लाख रुपया है और आप फैसला करते हैं कि आपकी माहाना आमदन अगर 10 लाख रुपया हो जाए तो आप समझेंगे कि आपको फ़ाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो गया। तो इस सिलसिले में ये जो मकसद आपने तय किया कि आप अपनी जो माहाना आमदनी है उसको 10 लाख तक बढ़ाना चाहते हैं, तो इस मकसद को हासिल करने के रास्ते में जो भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं उनको एक कापी पेंसिल लें और उसके बाद लिखें, और उसके बाद फिर अपना सेल्फ एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें कि आपकी जो मौजूदा तालीम है, जो आपके पास स्किल्स हैं, इसकी बुनियाद पर आप अपने जो जॉब कर रहे हैं उसमें आप कितनी तरक्की कर सकते हैं कि ये रकम कमा लें, या जो आप कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार में आप अपनी स्किल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें आप अपनी माहाना आमदन को 1 लाख से 10 लाख रुपए तक बढ़ा लें। अगर आप जो आपके ज़हन में जवाब नहीं में आता है तो मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अपने शोबे के किसी भी एक्सपर्ट से रहनुमाई हासिल करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि वाकई मैंने अपनी तनख्वाह को या अपनी आमदनी को 1 लाख से 10 लाख रुपए तक पहुँचाना है, तो जब आप एक मकसद को तय कर लेते हैं, उस पर फोकस शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी राह आसान करनी शुरू कर देता है। इसके बाद आप एक रोड मैप बनाएं। रोड मैप में आप ये लिखें कि ये टारगेट जो है ये मैंने शुरू किस तारीख को करना है और ख़त्म किस तारीख को करना है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रोग्राम है ये मैं 8 दिन बाद या 10 दिन बाद शुरू करूँगा और इसको मैंने मुकम्मल 1 साल बाद करना है या 2 साल बाद करना है। यानी मैं ये काम यानी प्रोजेक्ट को आज शुरू करूँगा तो ये 2 साल बाद मुकम्मल होगा। तो मेरी जो आमदनी है इस वक्त 1 लाख रुपए, तो वो 2 साल बाद या 1 साल बाद 10 लाख तक होगी जब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कोई जदीद तालीम हासिल करनी पड़ेगी, कोई नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए एक शेड्यूल बनाएं और मुतल्लिका जो अदारे हैं उनसे रब्ता करें, ताकि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो अपनी तालीम को इन्हांस करें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें।
تو اس طرح آپ کوئی اچھی جگہ پر آپ کو آفر ہو سکتی ہے جس سے آپ کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ بزنس کے ماڈل کو بھی بڑھا سکتے ہیں، یعنی جو بزنس کر رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں کہ اس میں منافع میں اضافہ ہو جائے، یا آپ کوئی بزنس چینج کر سکتے ہیں، یا کیا اس سلسلے میں کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اپنا کوئی کوچ، کوئی مینٹور، کوئی اپنا متعلقہ شعبے کا جو ماہر ہے اس سے کوئی رہنمائی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنا اس کی رہنمائی میں گفت و شنید کے ساتھ اپنا کیریئر پاتھ یا اپنا ترقی کا رستہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق بہت سارے لوگوں نے جب اپنی جاب سوئچ اوور کی، اپنا بزنس چینج کیا یا بزنس کی لوکیشن چینج کی، تو ان کی تقدیر بدل گئی اور ان کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ ذاتی طور پر میرے نالج میں ہیں، جنہوں نے صرف اپنا ایریا آف ریزیڈنس چینج کیا تو اس کی وجہ سے بھی ان کی قسمت چینج ہو گئی، ان کی بچوں کے رشتے بہتر آنے شروع ہو گئے، اور ان کی جو ان کی سوشل سٹیٹس ہے وہ بہتر ہو گیا، اور اسی طرح ان کے ساتھ لوگ بزنس کرنے میں بھی اب زیادہ فریلی ان سے انٹریکٹ کر رہے تھے۔ تو اس لیے اپنا جو ہے آپ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک فلیکسیبلٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مینٹور یا کسی سمجھدار بندے کی رہنمائی میں تبدیل کر کے اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کام کرنا چاہیں اس کے لیے ایک حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے، یعنی ہمت بڑھانا انسان کے، جب کوئی بندہ کسی کو شاباشی دیتا ہے، کوئی کسی بندے کی ہمت بڑھاتا ہے تو اس میں کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا بچے کو اس کے پیرنٹس اگر ہمت بڑھاتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس سے بچے کے ذہن میں ایک توانائی کا نیا سرچشمہ پھوٹ جاتا ہے اور وہ ترقی کی طرف جو ہے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنائیں۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی شریک حیات بھی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی استاد، کوئی گورو، کوئی مینٹور، کوئی کوچ، وہ بھی آپ کا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر جب آپ کسی کو بنا لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنی جو ہوتی ہے اس کو پروگریس رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے کہ جناب یہ جو میرا ٹارگٹ تھا اس مہینے میں نے اس میں مائل سٹون اچیومنٹس کی ہیں، یا دوسرے مہینے میرا یہ پروگرام ہے، آگے یہ پروگرام ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو ترقی کی رفتار ہے اس کا آپ کو خود بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے، اور مینٹور جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ آپ نے کہاں آپ مزید ایکسلریٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کی حوصلہ افزائی سے آپ کا جو اپنی منزل کی طرف سفر ہے وہ ایزی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کا جو موٹیویشن ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر فکس کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ پٹڑی سے اتر جائیں یا آپ کو ڈس اپوائنٹ ہو جائیں یا کوئی چھوٹی موٹی ناکامی ہوئی ہے تو اس سے آپ حوصلہ ہار جائیں، تو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ کو پٹڑی پر لانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے، تو اور آپ کی وہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ کامیابی کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کی یہاں حوصلہ افزائی کے لیے کسی کو اپنا منزل میں یا اپنی ترقی کے راستے میں شامل کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک اسٹڈی تھی جس کے مطابق یہ ہے کہ سیلف موٹیویشن کے مطابق کوئی بھی بندہ جو اپنی کسی مقصد کا تعین کرتا ہے اور اس کو حاصل کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کی تعداد صرف 4% ہوتی ہے، یعنی سیلف موٹیویٹڈ پیپل صرف 4% ہوتے ہیں جو اپنا مقصد اپنے لیے طے کہ خود ہی کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ 16% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کوچ، کسی مینٹور، کسی بزرگ، کسی کی رہنمائی میں جب سفر کرتے ہیں تو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور باقی جو 80% لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کے رحم و کرم پر ہی فیصلے کرتے ہیں، اندھیری آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں بس سارا کچھ ہی ڈوب روٹ گیا ہے، وہ کبھی ان کا موٹیویشن ہائی ہوتی ہے، کبھی لو ہوتی ہے، تو یہ بس کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو گالیاں بہت دیتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی یہ الیگل مینز کے جی یہ کامیاب ہو گئے ہیں،
इन्होंने कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी रस्तों के ज़रिए तरक्की कर ली है और मैं इसलिए पीछे रह गया हूँ जी, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ वो। ये इनकी खुद साख्ता ख्यालात और नज़रियात होते हैं जो 80% लोगों ने बनाए होते हैं और ये खजल ख्वार होते रहते हैं। इसके अलावा ये भी ज़हन में रखें कि अगर कोई बंदा किसी अमीर वालिदैन के घर पैदा हो जाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी लाजमी तौर पर कामयाब हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई बंदा किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाएगा। ज़िंदगी में कामयाब होना या नाकाम होना ये बंदे का अपना फ़ैसला होता है कि वो अपने मकासद के साथ कितना डिटर्मिन्ड है, उनको हासिल करने के लिए कितनी वो मेहनत करता है, कितनी वो लगन करता है, कितने लोगों का वो साथ हेल्प लेता है उनसे और उनको अपने साथ शामिल करता है। तो इस तरह इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। आज आपकी जो भी माली हालत है, आप अमीर हैं या गरीब हैं या जैसे भी आपके माली हालात हैं, ये आपने जो माजी में पिछले 15-20 साल में 30 साल में जो फ़ैसले किए हैं उनका नतीजा है। और अगर आपने अच्छे फ़ैसले किए हैं तो आपकी माली हालत अच्छी होगी और अगर आपने बुरे फ़ैसले किए हुए हैं तो आपकी माली हालत बुरी होगी। इसलिए मुस्तकबिल में आप अपनी जैसे भी अपनी माली हालत को फोर्सी कर रहे हैं, आपने जो एक अपना गोल सेटिंग किया है कि मैं अपनी जो आमदनी है उसको 1 लाख से 10 लाख तक लेके जाना है, तो आपने एक अपनी माली हालत को बेहतर बनाने का प्रोग्राम किया। तो ये उसी सूरत में बेहतर होगी जब आप अपने फ़ैसले सही करेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो अपने फ़ैसले लाजमी तौर पर अक्ल, समझ, बूझ और दानिशमंदी से करें, क्योंकि जज्बात से किए हुए फ़ैसले सिर्फ करके बंदा पछताता ही है और बाद में कहता रहता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो अपने जो फ़ैसले हैं उनको दानिशमंदी से सोच समझ कर किसी की रहनुमाई से, किसी के मशवरे से करें और जो आपने टारगेट अपना सेट कर लिया है वो आप अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन की और आपको साथ में दूसरों से हेल्प लेने की भी ज़रूरत है और वो लें और आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपना जो है ना टारगेट उसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन